wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu ala Rasulillah mabarak. Asli kula iki diuru gitu. Karena acara makanan di kongkon dongeng. Karena di kongkon Wanudin mau beli mau dongeng. Cuman mau dikongkonin dongeng kancil. Dawuh Gusti sampun weka sampun duwe kuping aja budeg gage kula lan sampean kabeh sering rungoaken nadzoman iki sering dijabaraken sareng abadullah nggih. Dawuh Gusti Allah sampun dawuh. Artinya apa? Gusti Allah wis ngupai dalan iki dalan kang bagus, iki dalan kang blesak. Betul. Tapi mung kadang-kadang kupinge kula lan sampean kabeh bukan budeg tapi budeg. Krungu tapi budeg. Mending hari budeg karena memang pada dasarnya beli krungu. Tapi kin kuping krungu tapi budeg. Wong kayak kadang kurang ajar apa beli kurang ajar. Dipae kenikmatan Allah, kuping sing kirane bisa ngrungu tapi budeg. Oleh karena sebab ayo kita lah sampean KB karena keseringan budeg, mungkin anak undang-undange ayo manut lan mingturut ning gurune. Mumpung anak kang nuduhaken dalane. Balik maning kadang-kadang budeg maning. Dua tajude ya mau Bu. Dipae materi jare dongeng kancil. Kita kula lan sampean kabeh kadang-kadang kayak kancil ibadah. Bener beli? Kadang duha, kadang beli duha. Kancil udah beli nyolot. Ya, conglot maning bae mlaku ka. Kadang salat tahajud, kadang beli. Kadang salat maghrib, kadang beli. Kadang salat isya, kadang beli. Kadang terus bakal wis mekonon pengen ngarep-ngarep di aku dadi murid Sayyidi Syekhunal dua tahajud wis dilakoni dulu, sunah wis dilakoni dulu, modal karcise BAT ikrore dua tahajud 40 dinae tunjinae, modal karcise wis dilakoni dulu. Teka-teka bah, pula pengen dia aku udah di muride. Muntah apa beli wong kayak konon. Muntah apa beli Bu? Mun. Teka-teka bah, pengen jadi muride. Ya Allah. Sedangkan dua tahajud subuh turu. Awane panas. Ngantuk. Asare ngantuk. Maghribe dolanan HP. Kang ibu-ibu kadang pesan online, ya Bu. Isae wis ngomaning masih ana waktu. Abah sepuh iku paling nuntut ning syariat. Kadang Pak, Bu, kula ki termasuknya generasi 2000-an bahasa. Kadang kula ku bakal ning Jakarta, bakal mendi-mendi ku. Kan ditakoni, "Bib, iku kang putih-putih kang sering tawasulan jamaah antum tah?" Iya, Bib, kenapa? Kadang mereka tuh tawasulan terus, tapi bakal subuh, bakal Ramadan, beli puasa, nembakin nih isun Pak, nembakin nih isun. Jadi ayo kita bareng-bareng syariatnya dibeneri. KB, Abah Umar paling getol, Abah Umar paling nerapakan apa? Syariatnya ditekenakan maning, ibadah. Salat fardu aja tinggalakan mentang-mentang wis tawasulan bae, tinggalakan maghribe, tinggalakan isyae, tinggalakan subuhe, tinggalakan duhure, asare, ditinggalakan wis tawasulan bae aja mengkonon. Abah Umar beli ngajaraken. Memang ning kono bunyal Islam ala khamsin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kamu paling pertama apa? Syahadat. Bakal beli ngerti syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, beli keterima.
Betul. Betul. Beli keteri. Terima. Cuman wis beli ngerti syahadat, beli sembayang, beli zakat, kabehane beli lakoni. Kadang-kadang kayak konon. Ilmu nanggung ngerasane wis ngerti syahadat. Akhirnya apa? Sholatnya ditinggal, zakatnya ditinggal, apa maning? Puasa ditinggal, haji ya bagi kang mampu. Tiba-tiba moro-moro pengen dia aku murid bu, kula baiki Hashim bin Aba Ali bin Umar, kurang ngerasa masih durung selamat. Kurang ngerasa masih durung selamat. Kurang masih ngelakuin apapun arane modal, apapun arane masih 2 tahajud, kula masih durung selamat. Apa maning sampean kabeh kang keluarga. Karena ning kono anak bahasae anak keturunan karo anak hukum. Apa sih anak keturunan? Nasabnya jelas tembus ning Rasulullah. Apa sih anak hukum? Sing nuntutaken, sing nglakoni dalane Kanjeng Nabi, diperintah Sayyidi Syahunal Mukarram, netepaken sing diajaraken Sayyidi Syahunal Mukarram. Pun sing ngarane anak hukum. Kula masih durung dianggap dari murid. Kula ngerasa masih durung dianggap. Kula masih durung selamat mungkin. Maka ayo bareng-bareng kula lan sampean kabeh mugi-mugi kula lan sampean kabeh dia aku dari murid. Bukan cuman pengakuan, bukan cuman kita ya Bu Umar. Kula pengen dia aku. Kula pengen dia duduk kang kaya konon. Tapi sekiranya kula dia aku langsung kalau Abah Umar. Kula keturunane, kula cucu Abu Umar, tapi kula ngerasa di aku, Pak. Kula ngerasa di aku. Sampean kabeh duduk keturunane, sampean kabeh duduk keluargae. Moga mugi karena sebab mulian kita bisa diaku jadi muridnya Abah Umar. Duduk karena sebab ngaku-ngaku. Agadam ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah.